Turang rasnina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan dikatakan kami menjuah-juah para selamat wari minggu manbanta krina manbandu kekelengan kami si sekalian denga ikut muat bagin ibas kebatin enda dikatakan kami menjuah-juah minggu enda kita bangkat kubas minggu pasion si penemkan minggu judika simbaba kita ngangka kena keadilan ras kebujuran di bata ibas kinata kegeluhenta megati turah kinila bujuran ras kinila adilan megati lanai seteh kuja ingan ngadu gunandarami serpang pula meremangkal sukat-sukat keadilan ras kebujuran ibas doni enda janah banci jadi kita pe makatep ikut dalankan kinila adilan ibas kegeluhan ta subuh ibas jabu gereja ras masyarakat tuhu labo ngasup manusia mereken silalit ibasia labo kita ngasup dalankan keadilan adilah kita geluh ibas keadilan di bata maka arah minggu judika enda ibabai kita ngejap arah senggeluh ibas keadilan di bata maka kita pe dalankan kebenaran ras keadilan di bata ibas kegeluhunta mari si puji Tuhan rendai kita ibas kitab dendenta nomor 310 siwah sendekan kari ayat sada ras ayat 2 ibas gelar di bata Bapa si adil ras bujur, anakna Yesus Kristus, sincidahken geluh adil ras bujur. Ras ibas gelar kesah si badia, singajari pusuhta adil ras bujur. Perkuah ate ras dame, ibas di bata Bapa, ras ibas Tuhan ta Yesus Kristus nari. Ibas kerembaken kesah si badia, ras kam krina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Nina ibas pertotonna, o bapangku, lakap lit si metahat ibas kam. Agui min calung kinisran enda ibas aku nari. Tapi labo peratendu jadilah.
Mari ras-ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 320 ayat si pemenang. Ujin karena perbahan di bata. Keadilan di bata eme keadilan si maba kejuah-juahan. Si etridah ibas biak di batanta, si nepa manusia, ras tinepa si deban. Geluh mulia bagi ia. Keadilan di bata eme erbahan kita medolat. Keadilan di bata me si erbahan krina tinepa terjaga alu mehuli. Simbelin mehaga jadi erguna. Sikitik pe lajuru, tapi ibahanna meherga. Mari si puji Tuhan, perkiteken perbahanan na, ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 368 ayat si pemenang. Pergegeh idur di bata nari. Selaku persuruhan di bata, aku nehken kata naman bandu kerina kam. Si erteda ate gunandalanken kini bujuren di bata. Nina Tuhan man bandu. Kalak sing kelengi aku, ku kelini kap. Dengan kalak sing ngakui aku kap Tuhan, ku kawali kap ia. Adi erlebuh ia man bangku, ku aloi me ia. Tupung ia ibas kini seran, aku kap ras ia. Aku kap simulahi ia dengan si empermuliakan sa. Ku berikan umur si gedang jadi upahna, dengan ku kelini ia. Perkiteken kita enggo ipegegehi di bata, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 204 ayat si pemenang.
Sepak sana kita ngoge pustaka si badia bagin si pemena. Si ibuat ibas kitab Jeremia bindu 30 ayat 30 sekubas ayat 34. Yogikan kami isina nina bagenda. Nina Tuhan, sehme pak sana aku erbahan perpadanan simbaru, ras kala Israel ras Juda. Perpadanan simbaru labali ras perpadanan sindekah. Si kubahan ras nini-ninina, tupung ku cikep tanna, dengan kubaba darat i Mesir nari. Aminna pe aku bali ras perbulangena, tapi lai cikepna perpadanenna Perpadanan simbaru si ateku kubahan, man bangsa Israel bagenda me. Kutamakan undang-undangku kubas ukurna, dengan kusuratkan ibas pusuhna. Aku jadi di batana, ia jadi bangsangku. Lalit perlu kala ngajari temanna sebangsa, guna nandai Tuhan. Sebab kerina kala nandai aku, menaken ibas kitik nanari, terus kempak simbelinna. Ku alami kerina dosa-dosana, dengan kerina salahna lanai ku ingat. Aku Tuhan kapsi enggo melasken, kata enda. Ketuahan kalak si megiken kata dibata, dengan si make kenca ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras kita ersada ibas pertoton, guna dengkehken kata dibata, mari ras kita ertoto. Jahwe dibata kam Bapa kami si mada kuasa. Keleng atendu la ersibar iberiken kaman kami. Itandai kami dengan isembah kami kam. Ibas gelar anakndu Yesus Kristus Tuhan kami. Ibas paksa enda o Tuhan, sikap kemahandu guna nuriken kerna katandu, bagai pekrina perpulungendu, gegeh kuasa kesahandu si badia, terdahin guna pelimbarui dengan petangkas katandu, kubas kegeluhan kami, gelah terdilau dengan tersuruh pe kami kerina, guna naksiken kerna kebenaran katandu, gelah ngasuk pe kami tetap ngeluhken katandu ibas krina dampar kegeluhan kami. Ngaku kami Tuhan, maka melalakal kelepaken ras kesalahan si ilakukan kami. Sirbahan caceda pusukundu, tapir kiteken belinna kelengatendu, lakal itak takindu karena salah dosa kami. Tapi mindo kami manbandu Tuhan, gelah kerina kelepaken kami ia lemindu. Gelah banci pe kami tetap metunggung ipekuanaken jadi si kerajangandu. Terpuji kam Tuhan, sebab Kristus Yesus juru selamat kami, ibas gelarndu kami ertoto ras ngatakan bujur. Amin. Senina-senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Heber, bindu 5 ayat 5 sekubas ayat 10. Iogeken kami isina nina bagenda. Bagaimana pe Kristus, labo ia milih dirina guna ipehaga jadi imam simbelin. Tapi dibata ngataken manbana, kamu anakku, ibas wari enda aku enggo jadi bapandu. Ibas bagin si deban, ibas pustaka si badia, ikataken dibata kape, jadi imam mekam rasa lalap, rikutkan golongan imam Malkisedek. Paksa Yesus ngeluh idoni enda, ertoto ia mindo alu serko ras iluh mambur mandibata. Singasup nelamatkan ia, ibas kematen nari. Erkitikan ipeteruk Yesus dirina,
Dengan pengendes man di bata, ibagikan di bata pemindonna. Tapi aminna pe Jesus anak di bata, erlajar patuh ia arah kinesranna. Arkiteken si eme, maka kenca ia serta ibahan di bata, ia jadi ulu keselamatan si rasa lalap, nandangi krina kala si erkemalangan manbana. Jana itetapkan di bata, ia jadi imam simbelin, rikutkan golongan imam Malkisedek. Sejendama pengogenta. Senina rasturang si ikelengi Tuhan, tetap kita ngatakan bujur man di bata, arkiteken seh kubas minggu pasion si peenem kenenda, banci denga kita tetap mejuah-juah, dengan pe banci kasih pakaikan kesempatan silit, guna dengkehkan kata di bata. Rikutkan minggu judika, si ngatakan karena cidahkan kerajaan kubujur ojahwe. Enda tentu ngajuk kita kerina karena kebujuran. Adina rikutkan kebiasaan tanggeluh, adina bujur siban, tentu si arapkan pe bujur ka ibahan kalak man banta. Janah kalak si mehuli lagu langkahna, kugapa pe siakap bujur nge ia lo kenaka, berbagai-bagai kesenangan, berbagai-bagai kini ulin, bagai pe la ia ipertakikan kalak si deban. Seh maka ninta, bujur nge ia lo kena kesuksesan, kejuah-juahan, sebab bujur kalian ini. Erkiteken ia ngelu ibas keadilan, erpihak ia mankala si susah, erpihak ia mankala si medanggal, keleng Athena mantep-tep jelma, adil ia ibas ngerunggui perkara kala, maka adil kal ngedibata, manbana seh makana, melalakal ia lo kena, surah-surana si mehuli. Jorekal inanamina kegeluhan na, adil tuhu-tuhu di bata, manbana, bagai meninta rusuh. Ibas kita merespon keadilan di bata, bagai pe kebujuran di bata. Tapi dikune, lit kalak bujur, tapi la iban kalak bujur manbana, enda tentu sulit kal ngalukensa. Dikune lit kalak si berlaku adil, adi adil nih ngenenda dakam labo kap harus kal rusur bagi rata ma bagai ibagi sueres kebutuhan pe adil kang. Tapi na adilit kala si rusur erbahan keadilan, tapi adilit kala ka nipu ia, laka adil keputusan kala nang dangi ia, mintir ngekal igar-gari, engkai kal maka bagai banci jadi manbana. Tuhu-tuhu kal nge keadilan rusur ilako kena, engkai maka jadi manbana sila adil. Bagai ka merusur penilaian ta nang dangi kala singgeluh ibas keadilan. Tapi adi nulih kita kubas temanta, makapkan Jesus patuh ndalani kinesran. Bujur kin akap ndu, dengan adil kin siakap di bata, adina kita kal ngasi erdosa, kita ngasi ersalah. Tuhan Yesus ngenanami kinesran, seh ipakuken ku kayu persilang, bagai pe mate guna nebusi res galari utang dosa. Ijange keadilan di bata, adi seharusnya kita ngendai enda si iukum, kita ngendai si harus isiksa, iligasi, ngenanami kinisran seh mate. Tapi engkai makana di Tuhan ta Yesus Kristus jadi gancihta guna ngenanami kinisran. Ijakap ndu keadilane. Adina iposisikan dirinta bagi Yesus, mungkin kita pelabong hit. Makatap kal ngesi idah. Ibas televisi, entah pe ibas pengalaman keluarganta, ibas pengalaman geluhta,
Lit kala sila salah iukum, protes kalmis kita kerina. Engkai makabansi bagay ninta. Engkai makana lalit salah na iya iukum. Kiti kal nga salah na nangko naruhmano, hukuman na sada bulan, entah 3 bulan. Kala si korupsi hukuman na, ganda kalangan sa singkat, padahal sekalalana ibuat na sen negarenda ninta. Mon-mawon adi ngerana kita karena keadilan, makatap si idah, terjadi kinilah adilan ibas kegeluhan enda. Tapi di si baba kubas kegeluhan kini teken. Labo wajar Tuhan Yesus ngenanami kini seran, guna galari utang dosa. Maka di sini ibas invokasyon day, tupung Yesus ertoto, maka ikatakan na o bapangku, lakap lit si metahat ibas kam, agui min calung kini seran enda ibas akunar. Kemanusiaan Yesus encidahkan, maka iam biar ngalaken kini seran sinang dangi jadi. Ija kebiaran secara manusiawi, tuhu-tuhu mabay iya ngelabuh. Mabay iya kubas sada sikap labo tentu ngasuk ngaluken sa. Sebab na tuhu-tuhu sahkal ngawajar na adi sekala manusia. O pilenga inanamina kematen na ituriken karena kiniseran na. Ituriken karena kay sinandangi jadi manbana. Banci pe tuhu-tuhu syok iya. Layang ngasuk ngalaken sa. Makana si akui Tuhan Yesus 100% manusia kecuali erdosa ras erjabulang layar jabu. Jana ia pe 100% dibata. Si tuhu-tuhu encidahkan karena kepatuhan. Gunandalankan ras ngikutkan perhatian Tuhan ibas kegeluhan. Maka ibas pertoton na pe ibas invokasio enda tridah 2 unsur si. Kemanusiaan na ras kini dibatan. Kemanusiaan na ngatakan sa pulah min iya ibas calung kini seran enar. Tapi kini dibatan na ngatakan sa kepatuhan na nandangi perintah Tuhan. La peratenku tapi peratendu. Adikam si mereken ca o Tuhan di batangku. Bicara biar pe aku, dengan kutah pe aku langasuk. Dengan tuhu-tuhu aru pe ateku, tapi adikam jadi temanku. Tentu surah-surah dua ngekari mentas. Surah-surah dua ngekari erdalan. Dengan ipengasuk dunga aku, guna ngaloken ras ngalaken kini seran si iberiken dua man bang. Maka nina Tuhan Yesus labo peratenku, peratendulah jadi. Jadi ijenda masih idah kepatuhan Tuhan Yesus ibas dalani kini seran. Sekala si patuh dalani kini seran, engkai tentulit jay erbahan sama kakala megenggeng dengan patuh ibas ngalaken kini seran. Erpalaskan kitab Jeremia bindo 30 sada ayat 30 sada sekubas 34. Maka khususnya ibas ayat 33 perpadanan simbaru ateiku kubahan ras bangsa Israel bagenda. Kutamakan undang-undangku ibas ukurna dengan kusuratkan ibas pusuhna. Jadi enda cara Tuhan guna membentuk ras mempersiapkan kala gelah ngasuk dengan megenggeng guna ngalakan kini seran. Lang secara manusia labulit kala sekala peadir toto ulamin lalik kala sir toto bereken min man bangku kini seran Tuhan. Beremin man bangku pinakit Tuhan. Rugi aku ban sekali gelah rembak na kurus kam. Nggope kita bayak lalap ngekebayakan si pindo. Nggope kita sukses kesuksesan ngelalap si pindo. Nggope kita sehat kesehatan ngelalap si pindo. Tapi kepeken enda mecara dibata guna erbahan cakala si tekman bana
megenggang dengan ngasup ndalani dengan ngalaukan kini serang. Ita makena undang-undangna kubas ukurta, kubas pusuhta, semakana kita ngasup ngalaukan perhatian di bata. Adilang, labo kita ngasup ngalaukan perhatian di bata. Krina kita si pulungenda, ngo pernah ngenanami kini serang. Banci pe empeturah pinakit. Lanai kita ngasup ngalakensa. Mungkin pe kala ernah koman banta, erkiteken kini seran tandai. Mungkin pe kita itadingken teman-teman ta. Entah kita pelanaya teta erteman, guriahan siakap sisada, erkiteken buina perbeben tandai, sebab lakal siakap masuk diakal, reman banta kini seran ibas ketutusan. Tapi adik kita ersadaras di bata. Kata di bata, isurat kena ibas pusuhta, bagai pe ibas ukurta, ngasup makita guna ngalaukan perhatian di bata, sebab sitah padan di bata man banta. Maka tetap ia setia engkawali kita. Kita ngenda rusur sila setia man bana. Adi di bata tuhu-tuhu keleng kalatena kita. Tapi kita ngeenda sila setia, ibas kini tekenta nang dangi ia. Senina-senina rasturang si ikelengi Tuhan. Cikaplah tetap perpadanan singgo isehken di bata man banta. Maka ia tetap nemani kita. Ulakam biar aku kap sekawalndu, ku cikep tandu si kemuhan, aku kap di batandu, asandigan pelakam kupulahi nina Tuhan. Alu bagai kepeken kini seran enda pe adi si imani, kata di bata singgo isuratkan ibas pusuhta, te kita makalabo kita itadingken di bata. Sebab kini seran EP salah sada cara Tuhan memproses, menguji kini tekenta, seja kualitas kini tekenta Lang adik krina kal serba mudah. Sikap krina, banci pe kita lanai perlu di bata. Sebab bancing siakap si gegehi kaipe. Bancing siakap si dahiken kaipe. Bekas beluh te krina terlitken. Tapi lit pak sana, reh kini seran, sila masuk diakal, sila terukurkan kita, engkai maka banci reh bagaimana ban. Labo berarti lah keleng ati Tuhan kita. Ading geluh pas zona aman, mulus krina, sikap krina, isepe beluh. Silar kini teken pengasuk. Tapi kugas selaku anak-anak Tuhan, tetap patuh ibas ndalani ras ngengken kini seran. Endama si ikatakan ibas kitab Heberndai. Maka nadi batang go netapkan Yesus Kristus jadi anak si ikelengina guna ngenanami kinisran. Jana ibas ngalaken kinisran EP harus patuh. Sebab sirbahan ca ia serta ibas kepatuhenna erkite-kiteken di bata merekensa. Dengan ia medibata semaka ia ngasuk ngalakenca dengan gengkenca. Kepatuhan Yesus ngenanami kinisran meulu keselamatan ta. Erkite kenia patuh ndalani kinisranna sinanami me kekelengan di bata si serta. Sebab kekelengan ta ibabodoni enda sada pelabo serta. Kekelengan erteman pelit batas-batasna, lit limitna. Lit sukat-sukatna. Kekelengan orang tua nandangi anak pe, lit kang sukat-sukatna. Bagai pe anak nandangi orang tua. Ibas kakin kapdu kekelengan lar sukat-sukat. Lit ngekrina saratna. Lit sukat-sukatna. Tapi kekelengan di bata. Lah terukurkan kita. Sitik kelpe labo adil kita enda. Sitik kelpe kita krina enda labo bujur. Kita ngeenda si erdosa. Kita si nangko. Kita si rebual. Kita si nipu. Kita si nokoh. Tapi Tuhan Yesus ngenanami kinisran ijasi buat undang-undang nih. Lalit undang-undang nih. Tapi engkai maka Tuhan Yesus ngasup megenggeng dengan tetap patuh. Mandi bata singgo mereken dahin eiman ban. Sebab itekna ayat siwah ku ogeken mulihi. Erkiteken si eime maka kenca ia serta iban di bata. Ia jadi ulu keselamatan si rasa lalap
nandangi krina kalak si kemalangan man bana. Lalit isepe kita indah ngasup patuh ibas ngengken ngenanami kinisran. Patuh tetap erkiniteken man di bata. Ibas dosa ras kesalahan tepe, lalit isepe si ngasup galarisa. Isepe labo ngasup nggancihken sa. Tapi Tuhan ta Yesus Kristus menjadi kahulta, jadi gancihta. Ia medalan keselamatan. Arah ia memaka banci kita bengket kuba surga kesenangan si isikap kendibata man banta. Ijai me teridah kekelengan si serta ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan. Labo piga ibas kitenda ngasup tetap patuh erdibata ngengken kinisran. Dikunai reh kinisran man banta. Mekatep ngenak tak iluh ta, kulcipen kita, jungut-jungut kita, sidarami kalak siman salahkenken, entah na mungkin pesi salahken kaman banta. Tapi Tuhan Yesus tetap ian deskena, kegeluhen na mandibata sinuruh ia. Mandibata sing gelu ibas kegeluhen na, sebab ia kin dibata semakana yak tutu ngasup ngaloken ras ndalanken praten di bata. Kuga dagi kita banci ngidah pengorbanan Tuhan Yesus Gelah namin kita pe tetap meneladani ngusih teladan si ilakoken Tuhan Yesus. Adiba senang maka kita ngasup tetap bertahan erkiniteken ise pengasup. Tapi dikunai lit kalak si megenggeng tetap mempertahankan kini tekena ibas kini seranna, tetap setia mandibata ibas kini seranna. Ijela bo piga kalak si ngasup ngalakensa. Anak Tuhan ngenca ngasup. Krina kita indah si pulungenda. Adi kita ngeluh sebagai anak-anak Tuhan. Ula darami jona aman. Ula sintabeh ngenca si darami. Sebab adirikutkan pangan-pangan banci si andingken kuje. Si pangan sinta behai lengabo tentu sehat. Tapi pangan si sehat lengakabo tentu tabeh. Jadi labo berarti adin tabeh go pasti sehat. Janah pangan si sehat pe lengakabo tentu entabeh. Mon mawon tersiksa kita manca la bagi ukurta. Erkini tekenai pe bagai labo krina kal bagi ukurta maka ninta di bata hebat. Tupung reh kini seranpe banci kita ngatakan Tuhan hebat. Sebab bujur di bata encidahkan perkuah atena man bata. Bicara si uripe dikunelit reh kini seran. Entah pinakit menahun lenga malam-malam. Entah narugi kita lenga keke entah pe bangkit ekonomi entah. Pangkin kita ngatakan di bata la bujur. Pangkin kita ngatakan di bata la adil. Sebab na cara Tuhan didik kita berbagai-bagai. Gelah kepatuhan ta erkini teken man bana encidahkan kualitas kini teken si megenggeng ibas ngalaken krina peristiwa si seh man bana. Labo adinggureh kini seran si daramika kesenangan-kesenangan si deban. Sebab na si idah lit perkembangan teologi sukses mabagai. Nina ada orang yang diberkati adalah orang yang makmur. Kai si ipindona sehat-sehat ia. Ndau ia arah maranari. Ndau ia arah si latengkanari. Ndau ia arah ukur kala ilat. Adisinen ka job uga. Patuh kal ngiar mandibata. Lalit pe idat kesalahan na. Idaramina ngelalak surah-surah di bata. Engkai kapndu ipercayakan di bata man bana reh kini seran. Engkai makaya megenggeng ngalaken kini seran. Sebab tersurat kata di bata ibas pusukna.
leket ibas dirina, arsada ibas darekna. Janah teu iya. Maka Tuhan pasti mereken serpang pulah ibas paksa. Maka kita pekrina anak-anak Tuhan. Bagi Yesus patuh dalani kinisranna guna keselamatan ta. Patuh ia dalani kinisranna mencidahkan tanda keleng atena, tanda kesetianna, teridah pengorbananna. Gelah engkai, gelah aku reskam selamat. Adilamin day patuh Tuhan Yesus ndarani kinisranna, kita mesi ngenanami kinisran maka kuga kamin kita seharus nangusi teladan Yesus. Ibas masa pandemi enda tutuhu enda mabakinisran man banta. Secara ekonomi. Ibas persadantai tengah-tengah gereja bagai ibas keluarga. Mungkin kita ngu putus asa. Katawari ngenda dunga teladung dung. Kebiaran lar ngadi-ngadi. Tetap kita ngelu ibas saling curiga. Kam pembiar man bangku, aku pembiar man bandu. Kuganari ngikap ndusi terjadi lalap kita biar ibas ndalani kegeluhan. Apalagi kah kita terinfeksi positif COVID. Tentu maba kebiaran man banta. Tapi ula arwa teta. Sebab kepatuhan ta ngelu ibas kata di bata erbahan ca kita ngasup ngalaukan perhatian Tuhan. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Adireh kinisran man banta. Labo berarti dibata nundalkan kita. Lam perdiatikan kita. La engkelengi kita. Coba dage si renungkan. Si ukuri. Kugakap nu dibata ngit jadi gancihta. Ngalaken res ngalauken kinisran gelah kita terkelin. Ija papela bolit kita jumpa kalak si bagai ibabodoni la bolit kalak si ngasup ngelakukan ca bagi si ilakukan Yesus Yesus ngenca makana ibas minggu judika enda sidahkan kerajang kubujur ojahwe lah tetap si geluhkan bas kegeluhan bicara bujur pesiban laban kalak bujur man banta ulan deleu kurta. Dibata jadi hakim ta, dibata jadi pembelaan ta, ibas pak sana kebujurnya tetap ngebujur. Dikunelit kala ukurna ilat man banta ibanna sila adil. Umpamana ibas pembagian harta warisan. Telah kita ibas pak sana tangkas pagi krina karena keadilan dibatai. La terbunikan, la tertutupi. Mungkin gundari banci kita pula ibas dosa nari. Tapi perlu si ingat tetap. Maka ngit pe dibata patuh dalani kinisranna. Sebab ise pelang asup galari utang dosanta siakatan iya. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Ula pernah ragukan karena Tuhan Yesus jadi juru selamat. Jadi penampat ta. Jadi penebus ta. Sebab ia medalan keselamatan si tuhu-tuhu. Jana ibas ia kesenangan si maba kemalaman ate man krina kalak si te man bana. Dosangku ras dosandu, dosanta krina, erbahan sa Tuhan Yesus, ngalukan dengan ngenanami kinisran layang ngelawan, erkitiken kai, memisi keselamatan si ilako kena, gelah nabanci kita geluh serumahan ibas ras ia, ibas surga kesenangan rumah Bapa. Sebab lakalatena kita bene ibas dosa. Jana isepe manusia labo ngasup mulahi dosana. Ngalari utang dosana. Tuhan Yesus sila erdosa ngencang ngasup. Ndungi utang dosanta maka si katakan bujur man di bata. Ibas kita ngatakan bujur man di bata si teladani kepatuhan na ibas ngalaken ras ngengken kinisran. Dikunelit genduari kinisran du. Ula daramindu dalam kesenangan si deban di luar Tuhan. Tetaplah ibas Tuhan. Megenggenglah ibas Tuhan. Patuhlah ibas Tuhan. Sebab ibas pak sana. Ibrena serpang pulah. Mankala si patuh. Guna ngikutkan ia ibas kiniteken. Ibas pengarapan. Dengan ibas kesetiaan erdibata. Tuhan si masu-masu kita kerinana.
Amin. Ras kita ertoto. Ermulia kam Tuhan arah kerina kegeluhan kami. Bahan dagay tetap maka kami tetap patuh ibas ngikutken ras dalanken pedahndu ibas kegeluhan kami. Sebab kama usihan kami o Tuhan. Kama ulu keselamatan kami. Lakal kami bujur. Erkiteken salah kami kam ngenanami kinisran. Tapi erkiteken ise pelabo ngasup dalan kendahin si mulia dengan badia enda. Siakatan kam ngenca. Maka megenggeng dengan patuh kam nandangi pendilo singgo itetap kendibata. Gelah kerina kalak si man bandu terkelin. Ibas gelarndu mo ertoto kami Tuhan mindo. Gelah kami pe tetap ngelu ibas peratendu. Dengan katandu pe tetap rurat ibas pusuh perhatian kami. Gelah na geluh kami tetap ipelimbarui Tuhan. Ibas kami dalani kegeluhan kami. Wari lepas wari. Terpuji kam Tuhan. Sebab Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Radukan krina kalak Kristen ibas krina ingan ras paksa. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini teken tanin tadage ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila ersibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tunggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-ngudanari. Siso keliamen. Tergelar si Maria. Singenanami kinisran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang. Mate jenari ikuburken. Nusur kudoni kematen. Pateluariken ngokeke ibas si mate nari. Nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhan di bata bapa sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi ngeranaken singgeluh rasi nggomate. Aku te man kesah si badia. Janalit sada gereja si badia. Persadan kalak si badia. Pengalami dosa. Kini keken kula. Kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari ras-ras kita kerina perpulungan sini kelengi Tuhan. Ngendesken persembahan pengatakan bujur ta mandi bata. Kata di bata si jadi palas. Ibas kita ngendesken persembahan pengatakan bujur. Persembahkanlah dirinta mandi bata saja. Selaku persembahan singgeluh. Sebab bagaimana arusna kam ersembah. Selaku tinepa si rukur. Tupung kita ngendesken persembahan taman di bata. Mari ras kita rendai muji Tuhan. Ibas kitab Dendenta nomor 315 ayat si pemena. Mari ras kita ersada ibas pertoton syafaat. Ras kita ertoto. Isekin kami enda o Tuhan makalit gegeh ras ngasup ibas kami guna mereman bandu.
Krina silit ibas kami baskam nari kaprehna. Sada bagin ipersembahkan kami jadi persembahan pengatakan bujur. Gelahna banci pe kami krina ikut muat bagin. Ibas ndahiken dahin kesaksin pelayanan bagai pe persadan. Tuhan pasu-pasundu krina dahin si idahiken perpulungendu si erbage-bage. Sebab pelain-lain nga cara Tuhan guna mereken rezeki man tiap-tiap keluarga si erkemalangan man Tuhan. Ertotope kami man bandu o Bapa sini surga. Nangdangi krina serayandu pengurus PJJ ras pengurus kategorial. Singgo itetap kendu ikut muat bagin guna dahiken dahin. Singgo iampe kendu man bana ibas dahiken dahin Tuhan. Bahanlah dagay tetap mejingkat dahiken dahin Tuhan. Erpalaskan kata dibata singgo tersuan ibas pusukna. Gelah tetap megenggeng dengan megegah. Ngalakan berbagai-bagai percubaan. Ibas pendilo singgo itetap kenduman krina serayandu. Gelah ula sadape anak-anak ndu entah pe serayandu ngelabuh. Arkiteken reh perbeben sing kenai kegeluhenna. O Bapa si mada kuasa. Artotope kami nandangi krina ngawani perpulungendu. Menaken anak kami si kitik denga. Si sekolah, kuliah, sindarami pendahin. Si lengak erjabu bagai pe singgor jabu. Si tading res orang tua bagai pe sindau sirang res orang tua. Singgo ngaloken tua bagai pe silenga ngaloken tua. Kerinalah tetap pengendesen geluk naman Tuhan saja. Bagai pe orang tua kami saitun si meganjang umur nanggo ibrei kendu. Gelah tetap erpengarapan dengan erkini teken man Tuhan saja. O Bapa si mada kuasa. Kerina ngawani perpulungendu sinahkan persembahan tandaria ukur. Persembahan janji iman. Persembahan persepuluhan. Bagai pe persembahan-persembahan guna numpak-numpak dahin gerejandu. Tuhanlah tetap si masu ia. O Bapa si mada kuasa. Ertotope kami man bandu. Nandangi kegeluhan kerina anak-anak ndu sirulang tahun perjabun. Bagai pe sirulang tahun ketubuhan. Tentu malam kalatena meriah ukurna. Dei balit iinget na. Dei balaka nginget lit singinget sa. Entah ia pela iinget na. Tapi si pasti Tuhan tetap nginget sa. Arkiteken ibreindu tetap pertambahan umur man bana. Maka Tuhan tetaplah pengendesan anak-anak ando sirulang tahun man bandu saja. O Bapa si mada kuasa, ngatakan bujur kami man bandu, arkiteken gereja ndunggo kabanci ndungi dahin musyawarah si dirunggun. Tuhan si masu-masusa. Bagepe ertoto kami karena anak-anak ndu si sakit, silit ibas proses pemulihan kesehatan. Kekelengan kami nandekarina berusi tepu. Bagepe naras Bapak Ari Barus. Bagepe kekelengan kami Bapak Angel Pinam. Rikut pereskrina anak-anak ndu si sakit i rumah bagepe i rumah sakit. Kerina Tuhan mindo kami gelahna anak-anak ndu si sakit enda. Ibas penampat ndu ibas kuasa ndu. Kerina ia ngenanami kuasa kelang ati Tuhan dengan ipulihkan secara sempurna kesehatanna. O Bapa si mada kuasa, pasu-pasundu modramen bagepe panitia sidang sinode, peserta sidang sinode, gelahna bas rencana sidang sinode si ilakokan ibas bulan April, erdalan aluratur, arkiteken Tuhan simot bagin guna ngatur kenca. Dengan PO Bapa ertoto ka kami man bandu pe. Kam si masu-masu pemimpin bangsa ras negara kami, khususna ibas ngaturken gelahna Indonesia tetap sehat, aman, ras sejahtera. Bagepe ibas pendistribusian vaksin gelahna tuhu-tuhu kerina program guna merbahanca sehat bangsa Indonesia banci kerina na ratur sehku kedunganna. O Tuhan, ertoto kami man bandu pe. Telah kam si masu-masu kerina kami anak-anak ndu. Ijapa pe kami ringan, itandaindu kami krina, itehendu kai kini seran kami, bagai pe perbeben kami,
sampati dengan pulahi kal kami Tuhan. Khususna ibas mengalami entah pe menghadapi masa pandemi COVID enda. Kuasandulah tetap erdahin, guna nampati kami, guna mulahi kami, gelah na banci pe, ibas paksa singgo itentukan pe, bancika kami jumpa pulung i rumah pertotondu, bagai pe ibas krina dahin-dahin keluarga, bagai pe ibas krina acara-acara kebaktin gereja. Enda me Tuhan pertoton kami ras pengendesan geluh kami, kubas tandu endesken kami, krina kegeluhan kami, sebab kam kapken simada kegeluhan kami. Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami, alemindu kami Bapa bas krina salah lepak kami, sebab mindu kami man bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari sisehken perpadanenta man dibata. Dibata meulu keadilan, simbela kita ibas kini labujuren doninari. Idilona pe kita gelang geluh ibas kini adilan, ras kebujuran. Guna empeteguhi perpadanan taman dibata, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 357 ayat si pemenang. Mari ras kita ertoto bagi sini ia jari Tuhan. Ninta dagi ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin. Rohlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami. Bagi ni alami kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan. Tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap si mada kini rajan. Ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Berkatlah alu damai ras mejuah-juah. Lakukanlah keadilan ras kebujuran ibas geluhndu. Guna empegegehi kam, ibas ndalankan pedah di bata enda. Alukan kamlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Di bata si perkuah ate, si simpar alu kebayakan. Si enggo nenahkan kam ku kemulianna, si rasa lalap ibas Kristus. Jadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Yang simada kuasa, sehrasa lalap. Amin. Bejua-jua man bandu krina ngawan perpulungan icapape kamringan. Salam damai sejahtera man banta krina, salam semangat, salam sehat. Jumpa kita
Ibas kebatin minggunta minggu sirah. Tuhan si masu-masu kita kerinan. Mejuah ju.